ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان الحسنات، اللهم آمين. آمين. حضرة المكرم الأستاذ والمسؤول، أهلا وسهلا ومرحبا، وإدارة المسجد الكريم، وأخي الحبيب الأستاذ حارس، وإدارة المسجد ومبتدئ والحضور الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس بعد هذا الانقطاع بركة بإذن الله تعالى. سورة الضحى نزلت بعد سورة الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama Syekh mengucapkan puji syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan salam sambutannya kepada kita semua, kepada Bapak Imam kita, Ustaz Wan, kepada para pengurus kenaziran masjid semuanya, dan kepada Bapak Ibu jamaah masjid dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita di pagi hari ini menambah timbangan mizan kita di hari akhirat. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kaji surat Ad-Duha. Dan surat Ad-Duha adalah surat yang diturunkan setelah surat Al-Fajr. إذن هذه أوقات شريفة، الفجر ثم بعده الضحى. Jadi ini adalah waktu yang sangat mulia, yaitu antara waktu fajar, waktu subuh dengan waktu duha. لكن في ترتيب سور القرآن جاءت سورة الليل أولا، ثم جاء الضحى، ثم جاءت الشرح. Tetapi secara urutannya di Al-Quran, yang pertama sekali itu adalah surat Al-Lail. Baru setelah surat Al-Lail, surat Ad-Duha. Setelah surat Ad-Duha, surat Asy-Syarah atau Insyirah. سورة الفجر ثم يلي الفجر الضحى، هذا وقت بترتيب معهود في حياتنا. Surat Al-Fajr datang duluan, lalu di bawahnya baru ada surat Al-Lail, الفجر ثم الضحى. surat Al-Fajr, lalu surat Ad-Duha, lalu هذا وقت الفجر معروف، يليه وقت الضحى. ini waktu fajar, waktu duha adalah waktu yang sudah ma'ruf, yang mana setelahnya adalah waktu duha. مثل الآن، نحن الآن في وقت الفجر، بعد قليل سيجيء الضحى. Seperti kita sekarang, ini kita sekarang berada di waktu duha, waktu fajar, waktu subuh. Nanti setelah ini tidak berapa lama akan datang waktu duha. فترتيب نزول الآيات وفقا للأوقات. Maka urutan turunnya ayat, ya, urutan surat tadi itu sesuai dengan urutan waktu yang realitanya. لكن في ترتيب المصحف الشريف جاءت سورة الليل أولا ثم الضحى. Tetapi di urutan Al-Quran Asy-Syarif, yang pertama sekali datang adalah surat Al-Lail dulu, baru surat Ad-Duha. فلماذا إذن؟ Kenapa? لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إن فترة انقطاع الوحي كالليل كالظلام، ثم يجيء بعد ذلك تتابع نزول الوحي مرة أخرى مثل انبلاج الصباح. Karena keterputusan wahyu itu, ya, sama dengan waktu malam itu, ya. الليل ظلام، malam itu kan kegelapan. فإذا لم يأتي وحي كأن الحياة ظلام. Maka jika tidak datang wahyu, maka seolah-olah kehidupan ini adalah kegelapan. فإذا جاء الوحي جاء النور. Maka apabila datang wahyu, datanglah cahaya. هذه هي سورة الضحى. Maka inilah dia surat Ad-Duha. Ana astazin di asyrah. Baik, saya sedikit menjelaskan dengan bahasa sederhana, ya. Tadi kan urutannya, kalau secara realita kita, urutan waktu ini kan malam dulu, malam, subuh, duha, ya kan. Tapi di urutan Al-Quran, malam itu
ada di tengah-tengah. Al-Fajar dulu suratnya, baru Al-Lail, baru Ad-Duha gitu. Ya Pak. Kan kenapa nggak Al-Lail dulu? Di Al-Qur'an ini kan seharusnya Al-Lail dulu. Al-Fajar baru Ad-Duha kan gitu. Tapi Al-Lail itu taruh di tengah-tengah. Al-Fajar, Fajar dulu nih kan. Al-Lail baru Ad-Duha. Itu kenapa? Karena Al-Lail itu diumpamakan dengan keterputusan wahyu. Malam itu sama seperti terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu itu kan sebuah kegelapan. Nah, ya, karena Rasulullah dulu sempat putus wahyu, tak turun-turun wahyu. Maka itu dianggap sebagai sebuah kegelapan. Maka Al-Fajar dulu, lalu Al-Lail ini sama seperti keterputusan waktu, wahyu. Nanti setelah terputus wahyu baru datang cahaya yang terang benderang. Datang lagi wahyunya, yaitu surat Ad-Duha gitu. Jadi surat Ad-Duha itu disamakan seperti datang kembali wahyunya. Ya, Soalun huna. Pertanyaannya di sini. Limadha nazalat surat Ad-Duha? Kenapa diturunkan surat Ad-Duha? النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه انقطع الوحي. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, waktu itu ketika diturunkan surat-surat Al-Quran, lalu setelah itu pernah putus wahyu. فلم يصلي صلى الله عليه وسلم بالليل ولم يسمع له قرآن جديد. Maka Rasulullah SAW tidak mendengar lagi ya, Al-Quran yang baru, ayat wahyu, Al-Quran yang baru. فجاءت قبيح التي تسمى جميل امرأة أبي لهب. Maka datang nih seorang ibu yang sangat buruk perilakunya, yaitu zaujah Abu Lahab, istrinya Abu Lahab. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أرى أن شيطانك تركك منذ 3 أيام لم أسمع لك جديدا. Nah, istrinya Abu Lahab ini mengatakan bahwasanya aku telah mendengar bahwa syaitan kamu telah pergi, ya, syaitan kamu telah pergi katanya. Kamu tidak mendapatkan lagi wahyu yang baru. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لشيئين. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih sekali dengan dua perkara. Al-awwal hazin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana mushtaqan li nuzul al-wahy. Yang pertama, ya Nabi sedih memang karena menunggu turunnya wahyu itu. Al-amru ats-tsani hazin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لأن المشركين يظنون أنه ليس له وحي إنما كان معه شيطان. Dan yang kedua, Nabi sedih karena orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya yang bersama Nabi Muhammad itu bukan pemberi wahyu, bukan Allah gitu, tetapi yang bersama Nabi Muhammad adalah syaitan. فنزلت السورة الكريمة لتطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Maka turunlah surat Ad-Duha ini untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litaqula lahu la tahzan bal is'ad. Untuk mengatakan kepada Nabi, ya surat ini untuk mengatakan kepada Nabi, janganlah kamu bersedih, tetapi bergembiralah. Taqulu lahu daiman nahnu ma'ak. Ya, surat ini mengatakan bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala itu selalu senantiasa bersama kamu. Mundu an kunta saghiran wa hatta takuna fid daril akhirah. Bahkan sejak kamu kecil sampai kamu nanti di hari kiamat. Rubbama yas'alu insan limadha aslan yanqati'u al-wahy. Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa kok wahyu itu bisa terputus datangnya? Lahu fawaidu katsira, inqita'u al-wahyi lahu fawaidu katsira. Ini di sini ada faidah yang banyak. Ya, kenapa wahyu itu sempat diputuskan turunnya? Awalan, inqita'ul wahyi dalilun ala anna hadha laysa min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal min malakin karimin yanzilu min 'indi rabbih subhanahu wa ta'ala. Faedah yang pertama, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini datang diturunkan
ya dari malaikat yang mulia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. فلو كان من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ينقطع فليقل مثل ما قال أمس. Kalaulah wahyu itu memang buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nggak perlu terputus. Nabi bisa membuatnya kapanpun dan dimanapun. الأمر الثاني الفائدة الثانية إظهار شوق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للوحي. Faidah yang kedua adalah إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم للوحي وانتظاره. Menampakkan betapa kecintaan Nabi kepada wahyu. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتاق للوحي. Maka Nabi SAW selalu merindukan wahyu. دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم. Itu adalah dalil kecintaan Nabi SAW kepada Al-Quranul Azim ini. أيضا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان تصبيرا له وتأنيسا له على ما يصيبه من بلايا. Juga نزول الوحي, turunnya wahyu itu adalah untuk menyabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ujian, atas musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لنا مدى سعادة النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي. Faedah yang ketiga, untuk menunjukkan kepada kita ya inti daripada ماذا يحب النبي أنه يحب الوحي كثيرا. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai wahyu sangat besar sekali. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له الله تعالى هذه المحبة، تأخر الوحي ثم نزول هذه السورة بيان لمحبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم محبة كبيرة عظيمة. Dan juga untuk menunjukkan ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dengan keterlambatan turunnya wahyu itu, ya. Ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat mencintai yang menurunkan wahyu tersebut. ثم إن في تأخر نزول الوحي إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم. Kemudian terlambatnya turun wahyu itu juga untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan wahyu itu di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم يصاب في هذه الحياة الدنيا بآلام من المشركين من كلماتهم مجنون ساحر كذاب. Rasulullah SAW selalu mendapatkan ujian, selalu mendapatkan musibah daripada orang-orang musyrikin. Beliau selalu disebut sebagai tukang sihir, selalu disebut sebagai orang gila, selalu mendapatkan ujian daripada orang-orang musyrikin, daripada orang-orang yang jahat tersebut. فإذا نزل الوحي كان يطمئنه صلى الله عليه وسلم. Maka apabila turun wahyu, maka itu adalah saat di mana Allah menenangkan, membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكان يسعد صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah SAW itu menjadi senang, jadi gembira jika turun wahyu. ويتحمل المشاق الذي يجدها من هؤلاء المشركين. Dan ini membuat Nabi kuat, membuat Nabi kokoh ya terhadap ujian yang diberikan oleh orang-orang kaum musyrikin tersebut. وهنا سؤال. Dan di sini ada pertanyaan. هل نحن فعلا سعداء بهذا الوحي الشريف؟ Apakah kita benar-benar juga sama merasakan gembira, bahagia dengan keberadaan Al-Quran Asy-Syarif ini? هل نحن ننتظر هذا الكتاب لنعود إليه في كل لحظة؟ Apakah kita juga selalu menunggu waktu untuk selalu bertemu dengan kitab ini setiap waktunya? هل إذا كنا مع القرآن تأتي السعادة إلى قلوبنا؟ Apakah kita juga kalau bersama Al-Quran, apakah juga datang kebahagiaan ke dalam hati kita? إن الأمة اليوم أصيبت مصيبة كبيرة ببعدها عن كتاب الله تعالى. Sesungguhnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
Ya, musibah mereka yang paling besar adalah ketika mereka itu jauh daripada Al-Quran. الوحي لابد أن يقرأ. Wahyu ini haruslah dibaca, يحفظ. dihafalkan, يسمع. didengarkan, يفهم. difahami, يعمل به. diamalkan, ندعو الناس إليه. bahkan memanggil orang-orang untuk menuju kepada Al-Quran ini. كان صلى الله عليه وسلم يفعل كل هذا مع الوحي. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu selalu melakukan apapun tadi itu terhadap wahyu ini. الوقت الذي لا ينزل فيه الوحي كأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء جو حار يحتاج إلى الماء. Waktu-waktu di mana wahyu itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama saja bagi Rasul, seperti beliau sedang berada di padang pasir yang sangat panas, yang sangat terik, kering. فإذا نزل الوحي كان الزاد قد دخل إلى قلبه فملأه. Maka apabila turun wahyu, ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الماء الذي يشرب. maka jika turun wahyu, maka wahyu itu sama seperti air yang diminum. كأنه يعيش في واحة خضراء. Seolah-olah beliau hidup di tengah-tengah padang rumput yang sangat segar. من أجل هذه الأشياء وغيرها انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena benda-benda inilah itu wahyu sempat diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. الآن بعد هذه المقدمة لنبدأ في بيان معاني الكلمات الشريفة. Maka sekarang setelah tadi dijelaskan itu masih mukadimahnya, maka kita mulai dengan masuk kepada tafsir daripada surat yang mulia. لأن المفسرين لهم نظام في التعامل مع التفسير. Karena para mufassirin itu punya sebuah peraturan ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. لابد أن يكتب مقدمة أولا. Haruslah itu ditulis dulu mukaddimahnya. متى نزلت السورة. Kapan itu suratnya diturunkan dulu. في مكة أم المدينة. Kapan di mana dia diturunkan, di Mekah atau di هل هناك Madinah. أحداث. Apakah di sana waktu turunnya Al-Quran itu sebelumnya ada sebuah peristiwa. نزلت بعد سورة ماذا وقبل سورة ماذا. Surat itu turun setelah surat apa, kan gitu. Selalu setelah surat itu surat apa lagi diturunkan. ولماذا وردت في المصحف الشريف في هذا الموضع ليس في موضع آخر. Lalu kenapa nih surat ini adanya di tempat yang ini, kenapa tidak di tempat yang lain? ثم تأتي بعد سورة الضحى سورة الشرح الانشراح. Lalu nanti datang tuh surat Ad-Duha. Setelah surat Ad-Duha adalah surat Al-Insyirah. وسورة الضحى وسورة الانشراح هما خالصتان للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan surat Ad-Duha, surat Insyirah, ya Alam Nasrah itu adalah surat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك لن تجد حديثا داخل السورة إلا موجها للنبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu tidak ada dialog di sini di surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarah itu, melainkan hanya dialog langsung. Dialognya itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الضحى هو الوقت الشريف الذي نعلمه وقت أول النهار وانتشار الضوء. Ad-Duha adalah waktu yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu waktu di mana keluarnya cahaya matahari. إذا غطى الضوء الدنيا. Jika cahaya matahari itu sudah menyebar ke seluruh dunia, sudah menutupi seluruh dunia dengan rata. والواو هنا واو القسم. Dan waw di sini adalah waw sumpah. أقسم بوقت الضحى. Artinya adalah aku bersumpah demi waktu duha. وأقسم بالليل إذا غطى ظلامه كل شيء وسكن فيه كل شيء. Walail artinya adalah walail idza saja artinya adalah, dan jika malam apabila telah menutupi kegelapannya itu segala sesuatu, maka segala sesuatu pun menjadi rehat, istirahat. Sakana kullu syai'in fil kawn. Jadi tenang segala sesuatu di bawah kegelapan itu. ربما يقول إنسان الليل
يأتي النهار الليل ضده النهار malam adalah lawan daripada siang. لكن القرآن هنا أراد أن يأتي بالضحى الذي ضده الليل. Tetapi di sini Allah ingin menceritakan seolah-olah watuha wal lail, seolah-olah duha itulah yang menjadi lawan daripada malam. لكن لأنه يريد أن يقول سيكون ليل مظلم ثم يتبعه ضوء وهو وقت الضحى. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwasanya walail, ya, malam itu waktunya yang sangat gelap, lalu nanti setelah itu akan datang waktu duha. يبقى أقسم الله بالضحى وأقسم الله بالليل على ماذا؟ Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam atas apa? ما ودعك ربك وما قلى. هذا هو جواب القسم. ما ودعك ربك وما قلى. Itu Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Maka inilah dia isi daripada sumpah. يبقى الله يقسم في هذه السورة الكريمة. Jadi Allah bersumpah dengan surat yang mulia ini على أنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وما أبغضه. Bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak pernah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذن القسم جاء من أجل أن يقول لك أقسم بأني ما تركتك وما أبغضتك. Jadi di sini adalah sumpah. Allah bersumpah bahwasanya aku tidak pernah meninggalkan kamu dan aku tidak pernah marah kepada kamu. ما ودعك ربك أي ما تركك. Ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan kamu. وما معنى التوديع؟ Apa makna taudi'? Wadda'aka itu. إذا كان إنسان يريد السفر فأنت ستسلم علي تقول يا إن شاء الله نلقاك مرة أخرى ربما تطول الفترة. Nah, jika ada orang mau musafir, ya, dia meninggalkan kita, maka dia akan mengucapkan kepada kita, ya, selamat tinggal gitu, saya pergi dulu, mungkin dalam waktu yang lama. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما ظن أن انقطاع الوحي عدة أيام هذا طويل. Jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terputusnya waktu itu hanya beberapa hari, bagi beliau itu adalah waktu yang sangat panjang. فقال الله له ما ودعناك ما تركناك. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, kami tidak meninggalkan kamu. وما قال أي وما أبغضك ربك. Wa maqala, yaitu Allah tidak membencimu, bukan tidak suka kepadamu. لماذا قال ربك؟ Kenapa Allah mengatakan Rabbuka? ولماذا قال ما ودعك ربك ولم يقل وما قلاك؟ لماذا قال ودعك وقال قلا؟ Kenapa Allah tidak mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka? Ada seperti wadda'aka tadi kan, engkau, tapi di maqalaka engkaunya dihilangkan gitu. المعنى واحد. Maknanya itu satu. ما ودعك وما قلاك. Ma wadda'aka wa ma qalaka itu artinya satu. يعني الكاف هنا أصلا موجودة في قلاك أيضا لكن ليست موجودة في المصحف. Sebenarnya kaf itu memang ada di ayat itu, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, ya, aslinya memang seperti itu, ada dia, tetapi di mushaf tidak dituliskan. ونحن لا نقرأها. Dan kita tidak membacanya kan di sini. أولا ربك لم يقل ما ودعك الله لأن الرب من التربية والإصلاح والرعاية فالله يرعاك فلا تخف. Ma wadda'aka rabbuka. Di sini kenapa pakai rabbuka? Karena rabbuka itu artinya adalah tarbiyah, ya, perbaikan dan pemeliharaan. نعم. وما قلاك لم يقل وما قلاك لأن الفعل قلا بغض
والله تعالى لا يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أبغضناك، لا يريد أن يضيف الكاف إلى فعل البغض لأنه فعل شديد. Lalu kenapa Allah mengatakan wa ma qalaka, dan Allah tidak membenci, terus engkaunya hilang gitu ya. Wa ma qala, dan Allah tidak membenci. Seharusnya kan, dan Allah tidak membencimu, kan begitu. Seperti tadi ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, masih enak didengar. Wa ma qalaka, dan Allah tidak membenci. Mu-nya enggak ada gitu. Nah, itu karena kalau dipakai mu wa ma qalaka, aduh itu enggak enak sekali didengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak kasar kedengarannya. Apalagi Allah pakai bahasa wa ma abghadaka, itu artinya dan Allah tidak membencimu. Kata-kata membenci itu pun Allah tidak mau langsung mengenakannya ke diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganti sama Allah dengan yang lebih halus, wa ma qala. Qala itu dia lebih halus daripada abghada. Nah, jadi apalah kalau bahasa Indonesia itu kita nggak punya bahasa ini. Insyaallah. Pokoknya ini lebih halus. Qala itu lebih halus, sudah dipilih bahasa yang lebih halus, tidak pakai kaf lagi. Dan Allah tidak membenci, tidak langsung disambung engkau. Wa aidan litunasib ru'us al-ayat, ad-duha, saja, qala, al-ula, fatarda, fa'awa, fahada, aghna. Lalu di sini juga ada kesamaan di ujungnya, itu sama semua kan? Wadduha, saja, qala, ula, fatarda, fa'awa, ya, sama semua itu lafaznya. Hatta yantabiha al-mustami'. Untuk ini untuk menyadarkan para pendengar. معنى ما ودعك ربك وما قلاك الآية الثالثة أي أحبك ولم يبغضك أبدا. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar mencintaimu dan Allah tidak meninggalkanmu. ثم جاء الآية التي بعدها وللآخرة خير لك من الأولى أي أقسم بأن الدار الآخرة ستكون أسعد لك من هذه الدنيا. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu artinya adalah dan aku juga bersumpah. Ini termasuk isi sumpah juga, bahwasanya akhirat khair, lebih baik untuk kamu ya Muhammad daripada kehidupan yang pertama, kehidupan dunia ini. Al-akhiratu yani kullu al-akhirati satakunu as'ada min kulli ad-dunya allati kunta fiha. Al-akhiratu itu kenapa disebut akhirah? Akhir itu semua yang akhir-akhir itu pasti akan bahagia. Yang dibandingkan dengan yang pertama, yaitu yang engkau rasakan Muhammad pertama-tama di dunia ini. Halatuka al-ula fi ad-dunya laysat baqiyah. Kondisimu selama di dunia ini tidak akan kekal. Hadzal ibtila lan yadum. Ujian ini, musibah ini tidak akan bertahan lama. Idza'ul musyrikin laka lan yadum. Jadi serangan kaum musyrikin kepada kamu itu juga tidak akan bertahan lama. Fasbir, maka bersabarlah. Fasawfa nu'tika fil akhirati ma yurdik wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sabarlah, nanti akan kami berikan kepada kamu Muhammad apa yang engkau senangi di akhirat, maka engkau pun menjadi ridho. Al-akhiratu khairun laka min a'da'ik. A'da'uka lan yanalu khairan. Hadzal khairu sayakunu laka. Akhirat itu lebih baik bagi kamu karena musuh-musuh kamu mereka tidak akan pernah mendapatkan khair, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Wa uqsimu sawfa u'tika fatarda. Dan aku bersumpah bahwasanya aku akan memberikan kepada kamu sesuatu yang membuat engkau ridho. Huna yaqul wala sawfa yu'tika al-fi'l al-mudari' ستكون كل أيامك في الآخرة سعيدة دائما خير لا ينقطع. Di sini Allah mengatakan wala saufa. Saufa itu akan artinya, yaitu fi'il mudhari, artinya ini perbuatannya nanti akan terjadinya, yaitu Allah
akan memberikan kepada kamu Muhammad ya kebahagiaan, kesenangan di akhirat yang mana itu nanti tidak akan terputus kebahagiaannya. يعطيك ربك الذي يحبك الذي يرعاك هو الذي سيعطيك. Akan memberikan kepada kamu Tuhanmu itu, yaitu Rabbuk, Rabb Tuhan yang memeliharamu, yang menjagamu. فترضى. Maka kamu pun pada akhirnya menjadi ridha. الفاء تدل على التعقيب. بمجرد أن يعطيك سيرضيك، سيعطيك عطاء يرضيك، ستسعد لا تحتاج إلى زيادة إذا أعطاك ربك. فترضى. فترضى ini artinya adalah الفاء هنا للتعقيب. تعقيب. ستحصل مباشرة. بمجرد أن يعطيك سيصيبك الرضا مباشرة. Fa itu artinya ta'kib, akibat, sebab akibat. Jadi Allah akan memberikan kepada kamu, lalu langsung engkau akan ridho, engkau akan menyukai apapun yang Allah berikan nanti kepada kamu tanpa kamu meminta tambahan, meminta ziyadah, karena itu semua yang Allah berikan kepada kamu nanti sudah cukup semuanya. لأن العطاء عطاء الرب المحب سبحانه وتعالى. Karena ini pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan benar-benar merasakan puas gitu. Fatarda, maka kamu akan ridho, senang. Fatarda kull ataa'illahi lak. Maka kamu akan ridho, senang dengan semua pemberian Allah kepada kamu. Sayurdika fi ummatika fala yasu'uk. Maka engkau akan ridho dengan, akan senang dengan umat kamu. Satakunu sa'idan bi ummatik. Kamu akan senang dengan umat kamu. Li'annana sanu'ti ummataka al-khair al-kathir. Karena kita akan memberikan, سنعطي أمتك الخير الكثير. الله سيعطي أمة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا فيسعد النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى. Karena kami, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada umat Muhammad ini kebaikan yang banyak sekali, maka Nabi Muhammad pun menjadi senang. سيعطيه الله عز وجل ما يحب وما يرضيه. Akan kami berikan kepada Muhammad apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia ridho. لماذا الآخرة ستكون لك خيرا من الأولى؟ Kenapa akhirat itu menjadi lebih baik untuk kamu daripada dunia? انظر إلى دنياك أولا ستجد أن حالك أفضل الآن. Lihatlah kondisi dunia sekarang, maka akan menjadi akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. إلى أحوالك يا محمد في هذه الفترة التي ينزل عليك الوحي ثم قارن هذه الأحوال بما كنت عليه وأنت صغير. Coba bandingkan Muhammad kondisi kamu yang sekarang, ya, yaitu kondisi terputus wahyu tadi, dengan kondisi ketika Nabi Muhammad SAW waktu kecil dulu. أولا yang pertama, كنت يتيما فآواك إلى عمك وجدك ورعاك. Dulu kamu itu anak yatim, lalu Allah menyerahkan engkau kepada paman kamu, kepada kakekmu, kepada pamanmu, lalu engkau menjadi ada yang memelihara engkau. إذن الله سبحانه وتعالى رعاك وقت أن احتجت إلى الرعاية. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memelihara kamu sudah, di mana di waktu engkau membutuhkan orang-orang yang memeliharamu. Kunta yatiman, hadzal awwal. Kamu dulu yatim. Nah, ini kondisi yang pertama. Al-akhirah ra'aka subhanahu wa ta'ala faja'alaka ila 'ammika wa jaddika. Yang kondisi keduanya adalah Allah membuat engkau diserahkan kepada pamanmu, kepada kakekmu, kepada pamanmu. Maka lalu menjadi terawatlah engkau. Idzan hadza awwal amrik wa hadza akhiru amrik. Jadi ini yang pertama adalah yatim. Kondisi kamu sebagai anak yatim, lalu kondisi yang kedua, kondisi kamu sudah ada yang memeliharamu. Al-akhiratu khairun laka min al-ula mithlu wajadaka dhallan
كنت ضالا لا تعرف الحق أين فهداك إليه. Lalu yang kedua, dhalan. Kondisi yang pertama, kamu itu adalah dhalan. ضالا تفسيرها في سورة الشورى. Dhalan itu tafsirnya ada di dalam surat Asy-Syura. الآية الأخيرة Ayat yang terakhir. في أواخر سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذا في آخر سورة الشورى. ما كنت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تعرف كيف تصل إلى ربك فعلمك وأرشدك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. Yaitu kamu dulu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, ya apa itu ما كنت تدري ما الكتاب ما الوحي apa itu wahyu, وما كنت تعرف الطريق إلى الله. dan kamu dulu tidak tahu bagaimana jalan kepada Allah. كنت ترفض ما عليه المشركين. Kamu dulu menolak sudah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. كنت ترفض ما عليه هؤلاء المشركون عبدة الأوثان. Kamu dulu menolak apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala itu. كنت تترك عبادتهم. Kamu dulu menolak, kamu dulu meninggalkan apa yang dilakukan orang musyrikin itu, beribadah, menyembah berhala-berhala. وتجلس وحدك في الغار تذكر وتتفكر. Lalu kamu duduk sendirian, kamu kamu berfikir, tafakkur. حتى جاءك الوحي فأرشدك. Lalu datanglah wahyu menunjuki jalan kepada kamu. ثم ووجدك عائلا فأغنى كنت فقيرا فأغناك. Dulu kamu itu adalah seorang fakir, lalu Allah fa'aghna, lalu Allah mencukupkan kamu. لاحظ هذه الآيات. لاحظ هذه. Perhatikan ayat ini. تحكي لك أول أمره صلى الله عليه وسلم ثم تحكي له أنت الآن أين. Menceritakan kepada kamu bagaimana kondisi pertama Rasulullah SAW, lalu menceritakan kepada kamu kondisi yang kedua. الآن حالك. Sekarang kondisi Rasulullah SAW. هذا دليل. Maka ini menjadi dalil على أن آخر أمرك. bahwasanya akhir di situ maksudnya adalah perkara kamu, kondisi kamu yang kedua. سيكون أفضل من أول أمرك. Kondisi kamu yang kedua nanti akan menjadi lebih baik daripada kondisi yang pertama. كما أنه في الدنيا. Sebagaimana ini kamu sekarang di dunia. سيكون كذلك آخر أمرك في الآخرة أفضل لك. Maka begitu pula nanti kondisi kamu di akhirat lebih baik daripada kondisi kamu yang pertama di dunia ini. ربما يسأل سائل. Mungkin akan bertanya-tanya orang. لماذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ Kenapa Nabi SAW dilahirkan sebagai anak yatim? لماذا لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه وأمه حتى كبر؟ Kenapa Nabi tidak dibesarkan saja oleh ayahnya, oleh ibunya sampai Nabi besar? هناك أسباب كثيرة. Di sini ada sebab yang besar. منها. Di antaranya adalah حتى لا يكون لأحد عليه فضل صلى الله عليه وسلم. Sampai tidak ada seorang pun di antara beliau yang posisinya lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. جده رعاه عامين. Kakeknya memeliharanya selama 2 tahun. ثم توفي. Lalu kakeknya pun wafat. ثم ذهب إلى عمه. Lalu dia pun dirawat oleh pamannya. الذي رعاه حتى كبر. Yang merawatnya sampai Rasul besar. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? الآن عمه له فضل في رقبته صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, pamannya له فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. Pamannya mempunyai keistimewaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ Maka apa yang dilakukan Allah لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ketika menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam? ذهب إلى بيت عمه. Dia pergi kepada rumah pamannya. وقال أعطني عليا أربيه لك. Berikan kepadaku Ali bin Abi Thalib ya. كان صغيرا.
waktu itu masih kecil. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه في بيته. Maka Nabi SAW pula yang mengambil Ali bin Abi Thalib lalu merawatnya di rumahnya. ثم لما كبر عليه Lalu ketika besar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, زوجه للطاهرة الشريفة Nabi SAW menikahinya pula, menikahkannya pula dengan الفاضلة فاطمة رضي الله dengan تعالى عنها. putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. فعوض عمه أبو طالب في ابنه علي رضي الله تعالى عنه. Maka fa'awad Allah, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد الجميل. maka Rasulullah SAW itu membalas dengan balasan yang lebih baik, ya, kepada pamannya Abu Thalib atas dulu yang telah dilakukan oleh Abu Thalib. فليس لأحد عند النبي صلى الله عليه وسلم فضل إلا الله سبحانه وتعالى. Maka tidak ada lagi nih orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Nabi di atasnya. Tidak ada lagi orang yang di atas Nabi. Karena pamannya tadi, Abu Thalib tadi sudah diganti Nabi perbuatan baiknya dulu gitu. Jadi tidak ada terhutang lagi lah. الأمر الثاني. Lalu perkara yang kedua, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتيم؟ kenapa Nabi SAW menjadi anak yatim? حتى لا يقول أحد من المشركين لقد تعلم من والديه هذا الكلام لذلك يخرج إلينا فيقول أنا نبي أنا مرسل هكذا. Ya. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما حتى لا يقول أحد لو كان أبواه حيين لقد تعلم هذا العلم من أبويه. Kenapa Nabi SAW itu dibuat yatim? Karena supaya tidak ada nanti orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya Muhammad ini mendapatkan pengetahuannya daripada kedua orang tuanya. أبوه وأمه هم الذين يقولون له مثل هذه الأقوال. Ini yang mengatakan wahyu ini misalkan, yang mengatakannya adalah ini dari orang tuanya ini yang mengajarkan. صلى الله عليه وسلم يتيما. Maka dilahirkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai anak yatim. حتى لا يكون لأحد فضل عليه وحتى لا يقول أحد تعلم من والديه. Supaya tidak ada orang yang mengajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang benar-benar tahunya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Lalu tadi yang pertama adalah al-awwal. نعم صحيح. Al-awwal. Hatta la yakuna لأحد فضل عليه. Dan supaya tidak ada orang yang lebih tinggi posisinya daripada Rasulullah SAW. Jadi kan kalau orang tua kita tuh kan memang lebih tinggi kan posisinya. Saya aja, saya aja kalau sekarang udah jadi ustadz juga orang tua nganggap masih anak kecil aja. Gitu. Nah, والأمر الله سبحانه وتعالى يقول ووجدك عائلا فأغنى كنت فقيرا فأغناك الله تعالى. ووجدك عائلا فأغنى. Dulu kamu itu adalah seorang fakir, lalu Allah mencukupi kehidupan kamu. لم يجعلك تحتاج لأحد. Allah tidak mau menjadikan kau Muhammad berada di bawah kaki orang lain. فجعل الرضا في قلبك. Maka Allah menjadikan ridho di dalam hati kamu. وزهدك في الدنيا. Dan Allah membuat engkau itu zuhud kepada dunia. فلست محتاجا إلى هذه الدنيا. Jadi kamu sudah tidak butuh lagi kepada dunia ini. صرت غنيا عن كل الناس. Kamu sudah menjadi orang paling kaya daripada seluruh manusia. كان صلى الله عليه وسلم ينام مباشرة إلى الأرض. Nabi SAW itu tidurnya di atas tanah. مباشرة. Langsung di atas tanah. وعمر يقول يا رسول الله كسرى وقيصر يسكنون في القصور وأنت تنام على التراب وأنت رسول الله. يقول لهم الدنيا ولنا الآخرة. عنده رضا صلى الله عليه وسلم. Lalu datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, itu Kisra Persia, Raja Romawi, mereka tidur di dalam istana yang sangat mewah, di dalam di atas tempat tidur yang sangat mewah, tapi kau tidur hanya di atas tanah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagi mereka punya dunia, biarkan mereka punya dunia. Adapun bagi saya mempunyai akhirat dan saya ridho dengan apa yang Allah beri. وكان صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا. يعني لا يفكر صلى الله عليه وسلم في أمور دنيانا. Rasul mengatakan, apa urusannya untuk dunia ini? Ada urusannya untuk. أنا سأكون هنا فترة قصيرة ثم أرحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سأكون في هذه الدنيا عمرا قصيرا ثم أمشي إلى عمر أطول في الآخرة. Saya di dunia ini, kata Rasulullah,
Saya di dunia ini cuma sebentar, cuma hidup sebentar, setelah itu pergi ke kehidupan yang sangat panjang. ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. Lalu Allah mengatakan fa'amal yatima fala taqhar. لا تؤذي اليتيم. Maka jangan kamu sakiti anak-anak yatim. لا تقهره. Jangan kamu paksa mereka. لا تعامله بقسوة. Jangan kamu kerasi mereka. يعني أحسن إلى اليتيم بكل صور الإحسان. Yaitu berbuat baiklah kepada anak yatim dengan segala perbuatan kebaikan. انظر إلى الآية التاسعة فأما اليتيم فلا تقهر. Lihatlah pada ayat ke-9, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. هذه مثل ألم يجدك يتيما فآوى. Ini sama dengan alam yajidka yatiman fa'awa. كنت يتيما فأكرم الأيتام. Kamu dulu yatim, maka muliakanlah anak yatim. ووجدك ضالا فهدى وأما السائل فلا تنهر. من يأتيك لتعلم الدين علمه لأنك لم تكن تعلم الدين فعلمناك. هذه مقابل هذه. Lalu wawajadaka, kata dia di ayat sebelumnya juga wawajadaka dhalan fahada. Kami dapati engkau dulu dalam keadaan tidak tahu tadi, lalu Allah memberikan petunjuknya, mengajari kamu. Maka di akhir ayat, dulu kan engkau sudah diajarkan Muhammad. Nah, sekarang wa amma sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang-orang yang meminta untuk diajarkan, maka ajarkanlah, jangan engkau itu menghardiknya begitu. إذا جاءك أحد يتعلم الدين علمه. Maka jika datang orang kepada kamu untuk meminta diajarkan agama, maka ajarkan dia. لا تدفعه. Jangan kamu tolak dia. عامله بإحسان ولطف. Ajarkan dia ihsan, kebaikan, walutfin dan kelembutan. ثم قال ووجدك عائلا فأغنى كنت فقيرا فأغناك وأما بنعمة ربك فحدث. Lalu kan tadi ayatnya wawajadaka ailan fa'agna, dan kami dapati engkau Muhammad dalam keadaan tidak cukup ya hidupnya, lalu Allah cukupkan. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan wa amma bi ni'matika rabbika fahadits, itu syukurilah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada وانشر هذا الدين. dan sebarkan agama ini. لكن لا ينبغي أن تتحدث إلى من يحسد. Tetapi tidak sepatutnya engkau لا تتحدث بنعم الله عليك إلى من يحسد. Jangan kamu menceritakan nikmat-nikmat Allah ini kepada orang-orang yang hasud. الذي يحسد الشخص الحسود. Ya, orang yang hasud yani. لا تقل لأحد الحمد لله أنا اشتريت أمس وفعلت ذهبت. لا تحكي هذه الأشياء بحجة أن الله يقول أما بنعمة ربك فحدث. حدث من ولا تحدث من. Oke. Jadi kita ini menceritakan nikmat ini, jangan kita ceritakan kepada orang-orang yang hasud. Orang hasud itu orang dengki ya. Hatinya orang hasud, iri, dengki. Nah, jadi kita menceritakan nikmat Allah ini pilih-pilih ceritakannya kepada siapa. Kepada siapa pantas nikmat ini diceritakan, kepada siapa nikmat ini tidak pantas untuk diceritakan. لاحظ. Maka perhatikanlah الآية الثالثة. ayat yang ketiga. ما ودعك ربك. ملهت كتا ربك في الآية جاء. لاحظ في الآية. Coba perhatikan ayat ketiga, mawadda'aka rabbuk, di situ rabbuka. وفي الآية الخامسة يعطيك ربك. Lalu di ayat yang kelima juga pakai kata rabbuka. وفي الآية الأخيرة وأما بنعمة ربك. Juga di ayat yang terakhir yaitu ayat rabbika. لم تأتي كلمة الله داخل السورة. Enggak ada kata Allah di dalam surat ini. لأن كلمة الرب Karena kata Rabb أرفق من كلمة الله. الإله هذه كلمة قوية شديدة. Rabb itu kata yang lebih halus daripada kata Allah. Kalau Allah itu memang maha besar ya, gagah ya, Allah itu kuat gitu. والسورة تريد أن تقول. Dan di sini Allah ingin mengatakan هذه أحوال هادئة. ini adalah kondisi yang sangat menenangkan. لذلك جاءت كلمة الرب الذي يصلح الذي يربي. Maka datang itu kata Rabb untuk mengingatkan ini sesuatu yang merawatmu, sesuatu yang memperbaiki kondisimu. هذه بعض haluslah المعاني. gitu.
هذه بعض المعاني في السورة الكريمة. Inilah sebahagian daripada makna-makna surat yang الله mulia تعالى ini. أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وسلم. Sallallahu alaihi جزاك الله خير. wasallam. بارك الله فيك.